Vamos lá então dar início a mais um vídeo. Ele vai chamar-se Vida Simples. Sempre aconteceu que quase toda a gente escolhe viver a vida a um nível complicado, e isto é não só um facto, como também uma evidência. As massas preferem viver com conceitos que lhes impingem e aceitam quase tudo, desde que exista uma autoridade qualquer a impor regras ou leis religiosas. Tudo serve para não usar a inteligência ou a procura de respostas. Principalmente se for nos sítios certos, e até porque ir aos sítios certos exige uma complicação suplementar. Complicação que vai desenrolar todos os nós da realidade e tornar as coisas simples. Bem, isso não é aceitável para muitos. Por exemplo, os conceitos religiosos foram formados para manterem o medo latente nas pessoas, o que permite aos sacerdotes, aos gurus e a outros controlarem os povos através da criação de supostos inimigos que têm que ser vencidos para que um ser superior possa ficar satisfeito. Para que escolher um ser superior a tudo se basta um pedido de um crentelho qualquer para ele mudar de opinião? A nível político, durante eras, foram os seres que retinham o poder, que submetiam todos os povos aos seus conceitos, e essas ideias foram contaminando o saber e o conhecimento das pessoas, que são o grupo mais frágil e mais maleável. Maleável no sentido de poder ser levado a fazer coisas que qualquer ser desperto não faria por princípio. Só por puro acaso os seres foram industriados e tornados numa manada. Provavelmente, a ideia original era o poder pelo massacre, mas a capacidade de alguns, dentro dos povos, poderem ser levados a fazer tudo o que alguém quisesse, foi uma prenda que não esperavam. Tiveram que criar, de raiz, grupos de pessoas às quais deram o nome de sacerdotes para serem os pastores do rebanho criado. E também criaram famílias a que chamaram reais, imperiais, para manterem os povos subjugados. Mais triste é que todos, ou quase todos, alinharam nisto. Criaram conceitos tais como o de país, nacionalismo, e injetaram essas regras no cérebro dos terrestres. E resultou sempre, e ainda hoje, mal ou bem, continua a resultar. Por este motivo, foram criadas fronteiras mentais que separaram os povos e os impediu de se unirem. Para isso também criaram panos que chamaram de bandeiras, canções épicas, as quais foram chamadas de hinos, criaram exércitos que só serviram e servem para massacrar e chacinar os que pensam diferente, e com isso separaram ainda mais as pessoas. Criaram assassinos e ladrões, os quais estão ao serviço dos que se pensaram e pensam ser o poder. Esses são chamados até hoje de heróis. Com isso, mostraram pelo exemplo o que é que o povo devia fazer, ao mesmo tempo que fizeram dos que vinham de fora potenciais inimigos que deveriam ser vistos com desconfiança e, eventualmente, ser destruídos. A nível religioso, foi a mesma coisa, embora tivesse um senão.
Todas as religiões base deram origem a cisões e seitas que se foram degladiando como inimigos a abater e geralmente fizeram-no e fazem-no sem piedade. Mais uma vez, separaram os povos e controlaram-nos. E quem um dia deixa de estar nessa matriz do poder, deixa imediatamente de se aceitar regras que nada significam. Não quer dizer que não caiam noutras matrizes e se tornem o gado de outros que, ao fim e ao cabo, são o mesmo. Porém, àqueles que realmente despertam daquilo que lhe dizem, é-lhes infligido tudo e alguma coisa mais, inclusive o assassinato de caráter e, se possível, dos seus familiares. O poder é esperto e sabe que essas pessoas nunca serão em número suficiente para afrontá-lo de verdade. Então, criaram alguns tipos de gurus que influenciam os outros a abandonar tudo aquilo que é real e racional, criando, no que agora são os mídia, grupos que pregam o desapego a tudo e a todos. E mais uma vez agora estão a aparecer mais gurus ainda a pregarem a separação, inclusive de sentimentos e emoções. E eles lá vão explorando os desgraçados dos povos, gerando a necessidade de dávidas a um grupo de sacerdotes, facto que é pedido geralmente aos mais pobres, que cada vez ficam mais pobres e cada vez mais nas mãos destes tais representantes que chamam de poder ou de deuses. E o verdadeiro poder vai enriquecendo tanto a nível monetário como a nível de absorção de energias. Ele é uma mixlândia de transmorfos, híbridos, prisioneiros, orques e transviados. E, infelizmente, é essa vida que os povos passam, chamam de vida simples, ou de vidas simples. Pudera, pois é a vida dos alienados, dos preguiçosos mentais e dos ignorantes. E assim, terminei mais este vídeo. Despeço-me de vocês, desejando-vos uma boa noite. Fiquem bem. Até à próxima. Et maintenant, j'irai faire la traduction de ce vidéo. Il s'appelle Vie simple. Il est toujours arrivé que presque tout le monde choisisse de vivre sa vie à un niveau compliqué. Et ce n'est pas seulement un fait, mais aussi une évidence. Les masses préfèrent vivre avec des concepts qui imposent et ils acceptent presque tout, tant qu'il y a une certaine autorité pour imposer des règles ou les lois religieuses. Tout il sert à ne pas utiliser l'intelligence ou la recherche de réponses. Surtout si c'est au bon endroit et même par se caler aux bons endroits demande une complication supplémentaire. Complication qui démêlera tous les nœuds de la réalité et simplifiera les choses. Eh bien, ce n'est pas acceptable pour beaucoup. Par exemple, des concerts religieux ont été formés pour maintenir la peur latente chez les gens, ce qui permet aux prêtres, aux gourous et à d'autres de contrôler les gens en créant des ennemis
supposés qui doivent être vaincus, de sorte qu'un être supérieur puisse être satisfait. Pourquoi choisir un être supérieur à tout si seule la demande d'un enfant lui suffit pour changer d'avis? Sur le plan politique, ce sont les êtres qui conservent le pouvoir que soumettent tous les peuples à leurs conseils et ces idées contaminent les connaissances et les connaissances des personnes qui constituent les groupes les plus fragiles et les plus malléables. Malléables dans les sentiments de pouvoir être amenés à faire des choses que tout être éveillé ne ferait pas en principe. Ce n'est que par pur hasard que les êtres ils ont été industrialisés et transformés en troupeaux. L'idée originale, c'était probablement le pouvoir du massacre, mais la capacité de certains membres du peuple a été obligée de faire tout ce que quelqu'un voulait être un cadeau auquel il ne s'entendait pas. Ils ont dû créer à partir de rien des groupes de personnes qu'ils ont nommés prêtres pour être les bergers du troupeau créé. Et ils ont également créé des familles qu'ils ont appelées royales et impérieux pour maintenir le peuple subjugué. Le plus triste, c'est que tout le monde, ou presque, tout le monde était dans ce cas. Ils ont créé des concepts tels que le pays, le nationalisme et ils ont injecté ces règles dans le cerveau des terrestres. Et cela a toujours fonctionné. Il a toujours fonctionné. Et même aujourd'hui, le mal ou le bien continue de fonctionner. Pour cette raison, de frontières mentales ont été créées qui séparent le peuple et les empêchent de s'unir. Pour cela, ils ont également créé des tissus qu'ils appelaient de drapeaux, des chansons épiques qui s'appelaient hymnes. Créer des armées qui ne servaient et ne servent qu'à massacrer les ennemis qui pensent différemment et avec cela se paraît encore plus les gens. Ils ont aussi créé des meurtriers et des voleurs qui sont au service de ceux qui ont pensé et pensent être le pouvoir. On les appelle encore aujourd'hui des héros. Avec cela, ils ont montré, par exemple, que ce que les gens devraient faire en même temps, ils ont fait de ceux qui venaient de l'extérieur, des ennemis potentiels, qui devaient être considérés avec suspicion et finalement détruits. Au niveau religieux, c'est pareil, même s'il y avait un hic, toutes les religions de base ont donné lieu à des divisions et à des sectes qui ont été vaincus comme des ennemis à massacrer et ils le faisaient généralement, ils le faisaient sans pitié. Une fois de plus,
ils ont séparé les peuples et ils les ont contrôlés. Et quiconque un jour cesse d'être dans cette matrice de pouvoir cesse immédiatement d'accepter des règles qui ne veulent rien dire. Cela ne veut pas dire qu'ils ne font pas partie des autres animaux reproducteurs et qu'ils deviennent le bétail d'autres qui sont les mêmes après tout. Cependant, ceux qui se réveillent vraiment de ce qu'on leur dit soumise, tout et n'importe quoi, y compris la meurtre de leur personnage et, si possible, des membres de leur famille. Le pouvoir, c'est intelligent, il sait qu'il n'y aura jamais assez de ces personnes pour y faire face. Ils ont donc créé des types de gourous qui influencient les autres à abandonner tout ce que c'est réel et rationnel, créant dans ce qui sont maintenant les médias pour des groupes qui prêchent de détachement de tout et de tout le monde. Et encore une fois, encore plus de gourous font leur apparition, prêchant la séparation, y compris celle des sentiments et des émotions. Et ils continuent à exploiter les pauvres, des peuples, généralement le besoin de dons à un groupe de prêtres fait que il est généralement demandé aux plus pauvres qui s'appauvrissent de plus en plus entre les mains de ces représentants qu'ils appellent le pouvoir ou de Dieu. Et le vrai pouvoir, il enrichissant à la fois en termes d'argent et d'absorption d'énergie. Il est un méli-mélo de transformes, d'hybrides, de prisonniers, d'orques et de chiens errants. Et malheureusement, cette vie que passe, le peuple s'appelle des vies simples. Cela pourrait parce que c'est la vie de l'aliéné, du paresseux mental et de l'ignorant. Et j'ai fini la traduction de ces vidéos. Je vous désire une bonne nuit et à bientôt. Hello friends, I'm back again. Today I'm going talking with you about Simple Life. That's video 128A. Start. It has always happened that almost everyone chooses to live life at a complicated level, and this is not only a fact but also an evidence. The masses prefer to live with concepts that impose and accept almost anything, as long as there is someone authority to impose religious rules or laws. Everything serves not to use intelligence or the search for answers, especially if it's in the right places, and even because going to the right places requires an extra complication. Complication that will untangible and noodles from reality and make things simple. Well, that is not acceptable for many.
For example, religious concepts were formed to keep the fear latent in people. Sorry, I'm going to closely. In people, which always praised gurus and others to control people by creating supposed enemies. My dragon, supposed enemies that have to be overcome so that a higher being can be satisfied. Well, why choose a being superior to everything if only a request from any child is enough for him to change his mind? At the political level, for ages, it was being who retained power, who subject all peoples to their concepts, and these ideas were contaminating the knowledge and wisdom of the people, who are the most fragile and most malleable group. Malleable in the feelings of being able to be led to do things that any awake being would not do in principle. Only by pure chance the beings were industrialized and made into herd. Probably the original idea was the power from the massacre, but the ability of some within the people to be made to do anything anyone wanted was a gift they did not expect it. They had to create it from scratch groups of people whom they named priests to be shepherds of the created flock. And they also created families that they called royals and imperials to keep people subjugated. The sad thing is that almost everyone was in this. They created concepts such as country, nationalism, and injected these rules into the brains of terrestrials. And it always worked. And even today, evil or good continues to work. For this reason, mental boundaries were created to separate the people and prevent them from uniting. For that, they also created clothes that they called flags. Epic songs they were called hymns. They created armies that only served to slaughter their enemies who think differently, and with that they separate the people even more. They created murderers and thieves who are in the service of those who have sought and think they are the power. These are still called heroes today. With that, they showed by example what the people should do. At the same time that they made those who came from outside potential enemies who should be viewed with suspicion and eventually be destroyed. At the religious level, it was the same, although there was a catch. All the basic religions gave rise to split and sects, which were defeated as enemies to be slaughtered and generally did. Yes, and do it without mercy. Once again, they separate the peoples and control them. And whoever one day ceases to be in this matrix of power immediately ceases to accept rules then mean nothing. It does not mean that they do not fall into another breeding stocks and become the cattle of others, who are the same after all. However, those who really wake up
from what they are told are inflected with anything and everything, including the murder of character and, if possible, their family members. Power is smart and knows that there will never be enough of these peoples to really face it. So they created some types of gurus that influences others to abandon everything that is real and rational, creating in what are now the media groups that reach detachment from everything and everywhere. And yet, again, even more gurus are appearing, preaching separation, including that of feelings and emotions. And they go on exploiting the poor people of the peoples, generated the need for donations to a group of priests, a fact that is generally asked if the poorest we are getting power, and more in the hands of those representatives they call powers or gods. And the true power is enriching both in terms of money and energy absorption. He is a watchdog of transmorphs, prisoners, hybrids, orcs and strays, and unfortunately, the life that the people spend is called simple lives. It could because it is the life of the alienated, the mentally lazy and the ignorant. With that, I finish. My friends, until next time. Goodbye. Stay free. Stay good. Lucifer out.